Bem-vindos! Meu nome é Paulo Pereira, pastor responsável da área latina em Silva. Muito bom que você esteja conectado neste momento conosco. Queremos juntos ver aquilo que Jesus promete a mim e a ti. E como podemos também colocar em prática isso no nosso dia a dia. Como equipe, desejamos de todo o coração que você seja fortificado e que você conheça melhor a Deus. Buenas tardes. Guten Abend. Es ist ein besonderer Abend Es una tarde muy especial und als ich die Einteilung bekam, hier zu sein an diesem Tag y cuando recibí la noticia de poder estar aquí en esta tarde und herausgefunden habe, dass der Abschied von Rosa und Paulo sein wird, y cuando descubrí que era este culto especial de agradecimiento a Rosa y a Paulo, das hat mich sehr bewegt. me emocioné. Nun, ich weiß, ich bin nicht hier, um darüber zu sprechen, Bueno, no estoy aquí para hablar de esto, aber ihr werdet mir verzeihen, wenn ich es doch ein wenig tue. pero creo que me van a perdonar si igual lo hago. Ich kenne Paulo, seit er in unsere Gemeinde kam Yo conozco a Pablo desde que él vino a esta iglesia und habe seinen Werdegang verfolgt y lo acompañé en su historia und begleitet. y lo acompañé. Und wir sind sehr aneinander gewachsen. Y nosotros como que crecimos juntos. Und ähnlich wie mit vielen Pastoren, die wir in unserer Gemeinde haben, Y parecido como le pasó a muchos pastores de nuestra iglesia, bemühte ich mich auch, ihn zu fördern. yo realmente me esforcé en fomentar algo en él. Nun, ich werde hier jetzt schließen oder stehen bleiben vielmehr Y aquí voy a hacer una pausa o parar und gehe zu meiner Botschaft über, y voy a la prédica, denn diese hat ein wenig damit auch zu tun, wie Menschen gefördert werden sollen, geprägt werden sollen. porque en la prédica también se trata de cómo nosotros podemos influenciar y marcar, hacer algo, una diferencia en la vida de otras personas. Und was ich auch bei Paulo erlebt habe. Y lo que también viví con Paulo, Das Thema heute ist David, Hilfe finden. el tema de hoy es David encontrar ayuda. Und David war ein spezieller Mann. Y David era un hombre muy especial. Und ich betete über den Gedanken Hilfe finden. Wie hat er Hilfe gefunden? Y yo estuve orando sobre este tema de cómo es que David encontró ayuda. Und was war die Ursache seiner Herzenshaltung? ¿Y cuál fue el motivo de su conducta, de su actitud en su corazón? Und da muss ich unwillkürlich daran anschneiden, dass Gott ihn berief. Y me di cuenta, sin duda, de que Dios lo llamó. Und sagte, ich habe David gerufen, Y weil él, er ein Mann ist nach meinem Herzen. y él dijo que él llamó a David y que era un hombre conforme al corazón de Dios. Nun, das ist ein Mensch nicht von Geburt an. Pero una persona no nace así. Was kennzeichnete David als Mann nach dem Herzen Gottes? ¿Qué fue lo que destacó a David como un hombre conforme al corazón de Dios? Wir werden seinen Werdelauf, sein ganzes Leben nur dann richtig begreifen und auch lernen von ihm, wenn wir das wissen, was ihn gekennzeichnet hat. Nosotros solamente vamos a entender sobre toda su vida si sabemos qué fue lo que lo destacó a él. Persönlich sehe ich in seinem ersten Auftritt, öffentlichen Auftritt, dass er uns das offenbart hat. Personalmente yo veo lo siguiente, cuando él por primera vez apareció en público, él nos reveló lo siguiente. Und sein erster Auftritt war ja dort, als er seine Brüder im Kampf oder an der Front besuchte.
Y su primera aparición en público fue cuando él fue a visitar o a ver a sus hermanos en esa guerra que había. Was können wir von David lernen? ¿Qué es lo que podemos aprender de David? David hatte eine Haltung des Glaubens. David tenía una actitud de fe. Auch das ist einem Menschen nicht angeboren. Y eso también uno no nace con eso. Ein Kind hat das. Un niño lo tiene, Aber sobald wir heranreifen, pero fangen wir an, uns selbst zu vertrauen. en el momento cuando nosotros empezamos a madurecer, empezamos a confiar en nosotros mismos. Und nun ist David hier bei den Kriegern und sieht Goliath und sagt, ich werde gegen den kämpfen. Y ahora está David ahí en medio de ese ejército y él le dice a Goliat, yo voy a luchar contra ti. Und der König schaut ihn an und denkt, das ist jugendlicher Leichtsinn. Y el rey lo mire y piensa que es una arrogancia de un joven. So etwas gibt's nicht. Eso no existe. Und was sagt David? Pero ¿qué es lo que dice David? Hören Sie mir zu, Majestät. Escúcheme, majestad. Ich habe die Schafe meines Vaters gehütet. Yo cuidé de las ovejas de mi padre. Und wenn dann ein Löwe kam oder ein Bär Y cuando un león o un oso venía und hat ein Schaf entrissen, y se llevaba a una oveja del rebaño, bin ich dem Löwen oder Bär nachgerannt, entonces yo perseguía a ese oso o a ese león, habe das Schaf weggenommen le quitaba el animal und den Löwen und den Bären getötet. y mataba al león y al oso. Und derselbe Gott, der mir geholfen hat, das zu tun, Y el mismo Dios que me ayudó a hacer eso, der wird mir auch helfen, diesen Philister umzubringen. me va a ayudar a matar a ese filisteo. Was bekundete David? ¿Qué es lo que aquí nos muestra David? Vertrauen, Confianza, Glauben. fe. Das war eine Haltung, die er hatte. Esa era una actitud interior que él tenía. Das war keine Berechnung. Eso no era calculado. Sein Herz war da geprägt. Ahí estaba marcado su corazón. Der Glaube ist so wichtig in unserem Leben. Y la fe es tan importante en nuestra vida. Das Zweite, das ich feststelle, das David hatte, Lo segundo que me di cuenta que tenía David, er hatte keine persönlichen Ambitionen. él no tenía ambiciones personales. Keine selbstsüchtigen Ambitionen. No tenía ambiciones egoístas. Der König gibt ihm seine Uniform, seine Ausrüstung. El rey le presta su armadura. Wäre David selbstsüchtig gewesen, Si David hubiera sido egoísta hätte er gesagt, wow, schau mal, wer ich bin. o orgulloso, él hubiera dicho, wow, mira ahora quién Ich soy. trage des Königs Ausrüstung. Tengo ahora la armadura del rey. Nein, nein. No, Ihm ging es nicht um ihn. aquí no se trataba de él. Ihm ging es um etwas anderes. Aquí se trataba de otra cosa, Um die Sache Gottes. en una cosa de Dios. Er lehnt das ab. Él rechaza esa armadura Und er vertraut darauf, y él, dass Gott ihm hilft. y él empieza a confiar de que Dios le va a ayudar. Wir müssen es lernen, Tenemos que aprender dass wir Selbstsucht in den Tod geben. que tenemos que morir a ese egoísmo y orgullo. Stolz ist eines der schlimmsten Dinge. Es ist die Eigenschaft, das Wesen Satans. El orgullo es algo de lo peor, es una característica de Satanás mismo. Den wir überwinden müssen. Y es una característica que tenemos que vencerla. Und dann stelle ich fest, David hatte den Kampf über Furcht gewonnen. Entonces me di cuenta que David venció su lucha contra el miedo. Die Bibel macht etwas sehr klar. Y la Biblia nos muestra algo muy Wir claramente. Menschen bewegen uns sehr oft nach zwei Richtungen. Nosotros seres humanos nos movemos muchas veces en dos Das direcciones. Wesen des natürlichen Menschen ist Stolz, Hochmut, El ser humano se mueve a la dirección del orgullo oder Angst, o, Furcht. o la dirección del miedo. Und Gottes Wort zeigt uns, Y la palabra de Dios nos muestra wir können über beide Sieg haben.
que para esas dos direcciones podemos tener la victoria. Dafür kam Jesus. Y para eso vino Jesús. David hatte den Kampf über Furcht gewonnen. David había vencido esa batalla esa lucha contra el miedo. Und sagt, niemand soll den Mut sinken lassen, was dieser Philister sagt. Y él dice que nadie debe desanimarse de lo que dice ese filisteo. David hat sich nicht gefürchtet. David, él no tenía miedo. Vertraute Gott. Él confiaba en Dios. Hatte keine eigenen Ambitionen. Él no tenía ambiciones propias. Hatte die Furcht überwunden. Él venció el miedo. Und noch etwas. Y otra cosa más. David hatte sein Temperament im Griff. David tenía su temperamento bajo control. Woran sehen wir das? ¿A dónde lo reconocemos esto? Als seine Brüder sahen, dass dort war, cuando sus hermanos vieron que él estaba ahí, da verachteten sie ihn. Entonces como que hablaron mal de él. Und der älteste Bruder sagte, y el hermano más viejo dijo, was suchst du eigentlich hier? ¿Qué has venido a hacer aquí? Wem hast du die wenigen Schafe gelassen? ¿A quién dejaste esas pocas ovejas que teníamos? Ich weiß, was du willst. Yo sé lo que tú quieres. Du möchtest sehen, wie wir kämpfen. Tú quieres ver cómo nosotros luchamos. David hätte sehr leicht reagieren können. David podría haber reaccionado de una manera muy fácil y haberle pegado, haberle respondido, Nein. pero no lo hizo. Ließ ihn stehen. Él lo dejó ahí. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir unser Temperament in den Griff bekommen. Queridos, es muy importante que nosotros tengamos nuestro temperamento bajo control. Wenn ich Jesus anschaue, si miro a Jesús, wie die Jünger geprägt hat, como él influenció a sus discípulos, was den Jüngern beigebracht hat, lo que él les enseñó a ellos, was war es? ¿Qué fue lo que hizo? Strebte Herzensveränderung an. Él buscaba la transformación de sus corazones. Dass sie Glaubensmenschen werden. Para que fueran personas de fe. Dass sie die Furcht verlieren. Para que perdieran el miedo. Dass sie ihren eigenen Stolz in den Tod geben. Para que murieran a su propio orgullo. Dass ihr Leben, ihr Temperament im Griff war. Para que tuvieran su temperamento bajo control. Das strebt Gott an in unser aller Leben. Y eso es lo que Dios busca también en nuestra vida. Und besonders im Leben derer, die in den Dienst beruft. Y sobre todo de esas personas quien Él llama a su ministerio. Und lass mich jetzt zurück zu Paulo kommen. Y vamos a volver ahora a la vida de Paulo. Sehr oft kam zu mir in mein Büro. Muchas veces Él vino a mi oficina. Wir beteten miteinander. Orábamos juntos. Erzählte mir Erlebnisse, die hatte mit Menschen. Él me contaba sobre experiencias que él tenía con personas. Wo Grund gehabt hätte. A donde él hubiera tenido motivo. Menschliches Recht gehabt hätte. Un derecho humano. Sich zu verteidigen. De defenderse. Zurückzuschlagen. De responder a eso. Nein. Pero no lo hizo. Wir beteten, dass die Gesinnung Jesu anzieht. Y nosotros orábamos para que él tomara esa mente, esa forma de pensar de Jesús. Herausforderungen in seinem Leben, wo Glauben notwendig war. Era una área en su vida donde era necesario esa fe. Wo niemand etwas wusste. Y era una área donde nadie sabía. Hielt fest. Pero él permaneció firme. Gott hat ihn geführt und geleitet. Y Dios lo guió. Ich stellte fest, me doy cuenta Gott hat ein Werk in seinem Herzen getan. Que Dios hizo una obra en su corazón. Und in dem Maße, wie das geschah, y en la medida que eso pasaba, ist sein Dienst nach außen fruchtbarer geworden. Entonces su ministerio hacia afuera empezó a dar frutos. So ist es bei uns allen, Brüder und Schwestern. Y así pasa en nuestras vidas, queridos hermanos. Und lass mich dieses sagen.
Y déjenme decirle Die algo más. Entwicklung in diesen Herzenseigenschaften hört nie auf. El desarrollo, ese desarrollo en nuestro corazón nunca termina. Sie hörte bei Paulus nicht auf. Nunca terminó en la vida del Sie apóstol hörte bei Pablo. David nicht auf. Nunca terminó en la vida de Sie David. hört bei mir nicht auf. Nunca va a terminar en Bei mi dir vida. nicht. Y tampoco en tu vida no va a Aber lass terminar. uns eines sehen. Pero vamos a ver una cosa. Wenn Gott es fertig bringt, dass du und ich seinen Willen erfüllen, Si Dios logra de que tú y yo hagamos su voluntad, dann ist es zuerst wichtig und notwendig, entonces primeramente es importante y necesario dass wir Menschen nach seinem Herzen werden. que podamos ser personas conforme a su corazón. Und nun der Gedanke Hilfe finden. Ahora, sobre ese pensamiento del buscar ayuda. Wie hat David Hilfe gefunden? ¿Cómo es que David encontró ayuda? Not kam in sein Leben. La necesidad llegó a su vida. Not ist etwas, was uns alle betrifft. Y la necesidad es algo que a todos nosotros nos toca. Ich habe noch niemanden getroffen, Yo nunca encontré a nadie der nicht in Nöte gekommen war. que nunca ha pasado por una necesidad. Aber wir Menschen reagieren ganz verschieden in Notsituationen. Pero las personas reaccionan diferentemente en esa situación. David erlebte schlimme Not. David tuvo una necesidad, un Gott tiempo hat muy ihn difícil. gerufen. Dios lo había llamado, Er hat ihn zum König, zukünftigen König gesalbt und auserkoren. él lo había escogido y ungido para ser futuro rey, Und David wurde verfolgt. pero él fue perseguido. Saul trachtete ihm nach dem Leben. Saúl quería su vida, Aber David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, ehrte Saul. él honraba a Saúl. Eigenartig. Es muy extraño. Das kann ein Mensch nicht tun, der nicht ein Herz nach dem Herzen Gottes hat. Eso no lo puede hacer un ser humano que no tiene el corazón conforme o que no es una persona conforme al corazón de Dios. Saul trachtet nach seinem Leben. Saúl buscaba la vida de él Und David muss fliehen. Y Er da- geht in sein Haus. y David tenía que huir de su casa. Und Saul schickt Bewachung um das Haus. Y él estaba en su casa y Saúl envió a personas que vigilaran su casa Damit sie ihn töten. para poder matarlo después. Und dann berichtet uns der 59. Psalm, Pero después el Salmo 59 nos dice wie David betet. como David oraba. Zu wem? ¿A quién? Zu dem Gott, den er kennt. Al Dios quien él conoce. Wir fragen, wie ist David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes geworden? ¿Cómo es que David llegó a ser una persona conforme al corazón de Dios? David sagt es uns, nicht in diesen Worten, aber er beschreibt seine Haltung, die er grundsätzlich hatte. David nos lo dice no con estas palabras específicamente, pero a través de su conducta, de su actitud. Als Jüngling beschäftigte sich David viel mit Gott und mit seinem Wort. De joven, David se ocupaba mucho con Dios y con su palabra. Und das ist etwas, was ihm so kostbar wurde, Y era algo que era muy precioso para él. dass er Tag und Nacht darüber nachsinnt. Que día y noche él meditaba en eso. Und was sagt uns die Bibel? ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Gott und sein Wort sind eins. Que Dios y su palabra son uno. Und wenn wir uns mit Gottes Wort befassen, Entonces, si nos ocupamos con la palabra was de Dios, geschieht? ¿qué es lo que Der pasa? Geist Gottes wirkt. El Espíritu Santo empieza Wir a bekommen obrar. göttliche Offenbarung. Recibimos revelación divina. David bekam das. Y David recibió esto. Er lernte Gott kennen, Él quería conocer a Dios, immer besser kennen. conocerlo mejor. Er richtete sein Leben nach Gott aus. Él inclinó su vida a Dios. Er lernte Gott vertrauen. Él confiaba en Dios. Er verlor die Furcht vor Dingen, die ihm entgegentraten, Él perdió el miedo de cosas que venían weil hacia er él, Gott kannte. porque él conocía a Dios. Und David hat sein eigenes Leben niedergelegt. Y él
prostró su vida delante de él. Und jetzt betet zu dem Gott, den kennengelernt hat. Entonces ahora él ora a ese Dios quien él Und conoce. sagt, mein Gott, rette mich von meinen Feinden. Y él dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios. Beschütze mich vor meinen Widersachen. Protégeme de los que me atacan. Rette mich von den Übeltätern. Líbrame de los malhechores. Und hilf mir gegen die Blutgierigen. Y sálvame de los asesinos. Sie lauern auf mich. Mira cómo me acechan. Und bringt Gott seine Last. Entonces él le trae su carga a Dios. Gott, hilf mir. Dios, ayúdame. Und was geschieht? ¿Y qué es lo que pasa? David kann entfliehen. David puede huir Und Gott beschützt ihn. y Dios lo protege. Hat David deswegen Gott den Rücken gekehrt oder gedacht, ja, ich bin ein guter Mensch, Gott hat mich geschützt, jetzt kann ich machen, was ich will? ¿Será que ahora David le dio la espalda a Dios porque dijo, bueno, yo soy una buena persona, Dios me ayudó, yo ahora estoy a salvo? Warum sage ich das? ¿Por qué lo digo? Viele Menschen wissen, dass die Bibel Folgendes sagt. Muchas personas saben que la Biblia dice lo siguiente: Rufe mich an in der Not und ich will dich retten. clama a mí en tu necesidad y yo te salvaré. Und viele Menschen haben Gott angerufen in ihrer Not. Y muchas personas claman a Dios en su Und necesidad. Gott ist ein guter Gott. Y Dios es un Dios bueno, Er ist ein barmherziger Gott. es un Dios misericordioso Er hilft. y Él nos ayuda. Was tut der Mensch? Pero ¿qué hace el ser humano? Er vergisst Gott. Se olvida de Dios. Viele denken, ja, Gott ist mit mir zufrieden, weil geantwortet hat. Muchos piensan, bueno, Él está contento conmigo porque Él me ha Weil mich respondido, gerettet hat. porque yo he orado. Nein. No, Jesus sagt uns etwas. Jesús nos dice algo. Er spricht von den Menschen, die Wunder und Zeichen erlebt haben in seinen Tagen. Él habla de las personas que han experimentado señales y milagros en sus días. Und er lässt uns erkennen, warum Gott antwortet, wenn der Mensch ruft. Y Él nos hace entender por qué es que Dios responde cuando el ser humano clama. Gott zeigt sich dem Mensch, dass er gut ist. Él se muestra al ser humano de que Él es bueno, Mit dem Ziel, dass der Mensch umkehrt und Gott anfängt nachzufolgen Con und la- zu dienen. con la meta de que el ser humano se arrepienta y lo siga a Él. Und Jesus sagt, oh, Kapernaum und andere Städte, wenn das geschehen wäre in Ninive, was bei euch geschehen ist, jene hätten längst Buße getan. Y Él dice, si hubiera pasado lo que pasó en Nínive con ustedes, ustedes ya se hubieran arrepentido hace tiempo. Aber seht, David behielt die demütige Haltung vor Gott. Pero miren, David, él permaneció humilde delante de Dios. Er folgte Gott nach. Y él siguió a Dios. Gott hat ihn bewahrt. Y Dios lo protegió. Die Situation hat sich nicht total verändert. Pero la situación no se cambió por completo In diesem Moment. en ese momento. Aber Gott hat ihn bewahrt. Pero Dios lo libró. Wir leben alle in einer Zeit der Not momentan. Nosotros vivimos ahora en un tiempo de necesidad. Diese furchtbare Epidemie, die die Erde heimsucht, Esa pandemia que es horrible, betrifft nicht nur Menschen, die Gott nicht dienen, sondern alle. no solo ataca a las personas que no sirven a Dios, sino a todos. Viele Gläubige waren in tiefer Not und sind bis heute in tiefer Not. Muchos creyentes están en una necesidad muy profunda y todavía lo siguen. Ich bin mit vielen Menschen in vielen Ländern in Verbindung. Yo estoy en contacto con mucha gente en todo el mundo. Viele Nöte, Mucha necesidad. physische Nöte, Necesidad física, materielle Nöte, necesidad material. Menschen gestorben Personas que han muerto unter Christen. y también cristianos. Aber viele bezeugen, Pero muchos testifican sie riefen zu Gott de que claman a Dios und Gott hat eingegriffen. y que Dios ha obrado, ha Und sie intervenido. preisen Gott. Y ellos glorifican a Dios Sie folgen ihm. y lo siguen. Die Situation hat sich nicht geändert in der Welt, La situación en el mundo todavía no ha cambiado, aber wir haben Bewahrung erlebt. pero hemos
hemos vivido liberación. Warum ist die Haltung bei Gottes Kindern so anders wie bei Weltmenschen? ¿Por qué la actitud de un hijo de Dios es tan diferente de otras personas? Weltmenschen rufen zu Gott, Gott antwortet, sie vergessen ihn. Porque las personas claman a Dios, Dios responde y ellos se olvidan de Dios. Ein Christ, der Jesus angenommen hat. Un cristiano que ha aceptado o recibido a Jesús en su corazón, Was weiß der? ¿qué sabe él? Weiß, dass jetzt mit Gott in Verbindung steht. Él sabe que él ahora está en comunión con Dios Durch die Erlösung Jesu Christi. a través del libertador Und Jesucristo. uns, die wir Jesus kennen, Y nosotros que conocemos a Jesús, sagt Gottes Wort, la palabra de Dios nos dice wir haben jetzt Freimütigkeit, zu Gott zu beten, zu ihm zu kommen. que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono. Und was ist dieser Thron? Es ist ein Thron der Gnade. ¿Y qué trono es ese? Es un trono de gracia. Wenn du betest, Cuando tú oras, du betest nicht, weil du etwas verdienst, no porque tú mereces algo, sondern weil Gott Gnade erweist. sino porque Dios, Él Und wir muestra haben de su Zugang gracia. zu diesem Thron der Gnade. Y nosotros tenemos acceso a ese trono de la gracia. Und was sollen wir tun? ¿Y qué debemos de hacer? Hebräer 4, Vers 6 sagt uns, Hebreos 4:16 dice, so lasst uns nur mit Freimütigkeit hintreten zum Thron der Gnade. así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Wozu? ¿Para qué? Damit wir Barmherzigkeit erlangen Para recibir misericordia und Gnade finden. y hallar la gracia. Wann bekommen wir Gnade? ¿Cuándo recibimos gracia? Wenn wir uns demütigen. Cuando nos humillamos. Amen. Amén. Und das tun wir doch so gerne, oder? Y a nosotros nos gusta tanto humillarnos. Nicht, du machst nichts lieber als dich demütigen. No hay nada que te guste más Du de machst hacer nichts que lieber als humillarte. anderen vergeben, Te gusta más que perdonar a otros. oder? ¿O no? Seht, wenn wir vor den Thron der Gnade kommen, Cuando nosotros venimos delante del trono de la gracia, damit wir Barmherzigkeit empfangen, para que podamos encontrar misericordia, müssen wir immer unser Herz prüfen. tenemos siempre que probar nuestro corazón. Ist Stolz in unserem Leben vorhanden? ¿Hay orgullo en mi vida? Wir müssen uns demütigen. Tenemos que humillarnos. Und weißt du, was die Bibel uns sagt? ¿Y sabes lo que dice la Wenn Biblia? wir das tun, Que si hacemos esto, finden wir in der Zeit, wenn uns Hilfe in Not sein wird, Gottes Hilfe. que en el momento donde más lo necesitamos, vamos a encontrar ayuda de Dios. Halleluja. Aleluya. Irgendwelche Hilfe, die du bekommst von Gott, Cualquier ayuda que tú recibas de Dios kommt aus Gnade. viene de gracia. Und lass mich dir etwas sagen. Y deja decirte algo, Je mehr du dich vor Gott demütigst, mientras más tú te humillas delante de Dios, je mehr Gnade wirst du erleben. más gracia vas a recibir. Amen. Amén. Halleluja. Not offenbart sehr häufig, wie unser Herz aussieht. La necesidad muchas veces revela cómo está, en qué condición está nuestro corazón. Gott, du siehst doch, ich diene dir jetzt schon so viele Jahre. Warum ist mir das passiert? Dios, tú ves, tantos años yo te sirvo, ¿y por qué me pasa esto? Nein, nein. No, Herr, ich komme zu dir. Señor, yo vengo a ti. Ich habe nichts verdient, Yo no merezco nada, aber ich komme zum Thron der Gnade. pero yo vengo al trono de la gracia. Gib mir Barmherzigkeit. Dame misericordia. Verstehst du etwas? ¿Tú entiendes algo? Was ist in deinem Herzen? ¿Qué es lo que está en tu Wie kommst corazón? du im Gebet zu Gott? ¿Cómo vas tú delante de Dios en oración? Menschen, die Jesus noch nie angenommen haben, Personas que nunca han recibido a Jesús en su corazón sind oft leicht geneigt,
Gott anzurufen um Hilfe. Muchas veces ellos claman o piden a Dios por ayuda, Aber gehen ihren Weg weiter. pero ellos siguen su camino. Aber ich möchte heute die Menschen, die Jesus noch nie in ihr Leben eingeladen haben, ermuntern. Pero hoy yo le quiero animar a esas personas que nunca han recibido a Jesús en su Aber noch corazón. mehr als ermuntern. Quiero más que animarlos, Aufrufen, quiero llamarlos ihr Leben Jesus ganz anzuvertrauen. a que confíen toda su vida a Jesús, Damit in ihrem Herzen eine Veränderung vollbringt. para que Él pueda hacer una transformación en tu corazón. Was braucht der Mensch, ¿Qué es lo que necesita el ser humano damit diese Haltung in sich trägt? Ich darf zum Thron der Gnade kommen. para que Él pueda tener esa actitud en su interior de decir yo voy al trono de la gracia? Muss von neuem geboren sein. Él tiene que ser nacido de nuevo. Muss Jesus aufnehmen. Él tiene que recibir a Jesús. Nicht nur Sündenvergebung haben. No solamente tener el perdón de sus pecados. Muss neues Leben von Gott bekommen. Él tiene que recibir nueva vida de parte de Dios. Und wenn du das hast, Y si tú la tienes, dann darfst du anfangen, zum Thron der Gnade zu kommen. entonces tú puedes ir al trono de la gracia Jeden Tag. todos los días. Halleluja. Aleluya. Paulo, ich habe dein Leben verfolgt. yo he seguido tu vida. Ich kenne dich ziemlich gut. Yo te conozco muy bien. Nicht nur, dass du gerne Feijoada isst, No solamente que te gusta comer frijoles, feijão, aber ich weiß, dein Verlangen ist, Gott zu gefallen. pero yo sé que tu deseo es agradar a Dios. Das treibt dich mehr als alles andere. Eso es lo que a ti te motiva mucho más que otras cosas. Bewahre das. Y cuida de eso. Jetzt, wo dein Dienst jetzt sich ein wenig ändern wird, Ahora que tu ministerio, tu servicio se va a cambiar un poco, bewahre dein Herz, guarda tu corazón dass es ein Herz bleibt nach dem Herzen Gottes. para que sea un corazón conforme al corazón de Dios, Lass es weiterentwickelt werden que pueda continuar siendo desarrollado und der Herr wird dich führen. y el Señor te va a guiar. Und Fernando, Y Fernando, wir kennen uns auch ein wenig. nosotros también nos conocemos un Du poco. hast diese Botschaft gehört. Tú has escuchado este Du mensaje, kennst Gottes Wort. tú conoces la palabra de Dios. Ich hoffe, dass in dir dieses Verlangen Mi deseo es que ese deseo dentro de ti so stark wird, sea tan fuerte ein Herz zu haben nach dem Herzen Gottes. de tener el corazón conforme al corazón de Dios. Mehr als irgendetwas. Mucho más que otras cosas. Und du wirst sehen, Y tú vas a ver wie der Herr deinen Dienst krönt cómo Él va a coronar tu ministerio und dich segnet. y te va Und a wir bendecir. alle, Y a todos nosotros wir wollen das beherzigen. queremos tomar eso en cuenta. Unser Herz, Nuestro corazón das ist das Wichtigste, das verändert werden muss. es lo más importante y que tiene que ser transformado. Und wenn das geschieht Y cuando eso pasa und wir in dieser Haltung leben und sie bewahren, y cuando nosotros vivimos en esa actitud y permanecemos en ella, werden wir erfahren, dass Gott uns gebraucht in dem Dienst, in den er uns hineinstellt. vamos a ver cómo Dios nos usa en el lugar a donde Él nos puso. Wir wollen miteinander beten, Vamos a orar juntos dass der Geist Gottes uns sein Wort tief in unsere Herzen bewegen möge. para que el Espíritu Santo pueda mover su palabra dentro de nosotros. Himmlischer Vater, ich danke dir Querido Padre Celestial, te agradezco für diesen Tag. por este día. Ich danke dir für dein Wort. Te agradezco por esta palabra. Ich danke dir für den Heiligen Geist, Te agradezco por el Espíritu Santo der uns hilft, dein Wort zu verstehen und zu beherzigen. que nos ayuda a tomar en cuenta y a entender tu palabra. Der uns auch hineinführt in Dinge, die wir oberflächlich gar nicht sehen.
y que nos lleva más profunda a las cosas que nosotros no llegamos a ver tan Herr, profundamente. mache aus uns allen Haz de nosotros todos, durch das Wirken des Wortes, a través del obrar de tu durch das palabra, Wirken des Geistes, a través del obrar del Espíritu und Santo. indem wir uns mit Jesus beschäftigen, Y cuando nosotros nos ocupamos con Jesús, Menschen nach deinem Herzen, haz de nosotros personas de acuerdo al corazón de Dios, zu deines Namens Ehre und Preis. para la honra y gloria de tu nombre. Amen. Amén. Obrigado por sua assistência hoje. Esperamos que, através dessa mensagem, você pode se aproximar de Deus. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através do nosso website. Se estes itens foram uma bênção para a sua vida, ficaremos felizes em receber seu apoio. Sua doação nos ajuda a continuar a fazer esse trabalho. Dessa forma, podemos compartilhar com o mundo o amor e a esperança de Deus. Você pode doar com um SMS para o número 488, é a palavra Silber 20, e colocar a quantia que você deseja doar. Você também poderá doar de diferentes maneiras. Essas opções podem ser encontradas em nosso site www.silva.church/spenden. Que Deus vos abençoe e até a próxima.